जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या चल रहा है पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के साथ? एक समिट हो रही है, ट्राइलैटरल समिट आज़रबाईजान के अंदर। अभी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो तुर्की की लीडरशिप को वहाँ मिल के आए थे इस्तांबुल में, और अभी साथ ही इस्तांबुल के से निकले हैं, आज़रबाईजान आए हैं, और पीछे तुर्की की जो लीडरशिप है वो आ गई है दोबारा आज़रबाईजान में। और वो एक ट्राइलैटरल समिट हो रही है। भारत इसको बहुत केयरफुली देख रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पाकिस्तान तुर्की आज़रबाईजान जो ट्राइलैटरल समिट है, ये हाईएस्ट लेवल पे अटेंड की जा रही है, और शहबाज शरीफ ने वहाँ पे बैठ के कह दिया कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, अमन की बात करते हैं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत एग्रेशन कर रहा है, तो पाकिस्तान भी अगर एग्रेशन करेगा, भारतीय लीडर एग्रेसिव बातें कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी अगर एग्रेसिव बातें करेगा तो चीज बराबर हो जाएगी। सो पाकिस्तान ये कर रहा है कि पाकिस्तान ठंडी बातें करेगा, अमन की बात करेगा, पानी की बात करेगा, डायलॉग की बात करेगा, इंगेजमेंट की बात करेगा, तो उसके बाद क्या होगा? दुनिया कहेगी यार ये पाकिस्तान तो अमन अमन कर रहा है, ये सारे जो हैं वो लड़ाई की बातें कर रहे हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? सो अंडरस्टैंड दिस, कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अमन की बात तो कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि ये अमन होना कोई नहीं है। पाकिस्तान को पता है कि अमन होना कोई नहीं है, एंड दे डू अंडरस्टैंड दैट वेरी केयरफुली। उनको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि ये अमन कोई नहीं होना, सिचुएशन नहीं होनी। लेकिन आप क्या करो, आप कहते रहो कि जनाब हम तो देख लें, अमन की बातें करते हैं, हम तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और हम तो जनाब बहुत अच्छे हैं इस वक्त। हम तो आपको पता ही है कि इस वक्त सिर्फ डायलॉग की बात करते हैं, हम तो इंगेजमेंट करना चाहते हैं, हम तो इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहते। सो पाकिस्तान के जो लार्जर गेम प्लान मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि मेक इंडिया और डिक्लेयर इंडिया एज एन एग्रेसर कंट्री। बिकॉज वो खुद बोलते हैं, वो खुद हर जगह बोलते हैं हमने नहीं बात करनी पाकिस्तान से। 1947 में दहशतगर्दी पहला वाकया हुआ था, यही कहते हैं ना मोदी साहब, यही कहते हैं ना कि 1947 में पहला दहशतगर्दी का वाकया हो गया था। अब पाकिस्तान कहता है कि नहीं जनाब, हमें दुनिया में ये इस चीज को चलाना है कि इंडिया इज एन एग्रेसर कंट्री, और हम जो है वो अमन पसंद कंट्री है। क्योंकि बात तो इंडिया ने करनी नहीं है, तो फायदा क्यों ना उठाएं हालात को अपनी मर्जी में तरफ लेके आने में। आप बात समझ रहे हैं? सो दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव ऑन पाकिस्तान साइड, कि इंडियन वजीर आजम कहता है कि मैं पाकिस्तानी यूथ को कत्ल कर दूंगा, गोलियां मारूंगा, यही कहते हैं ना, तो दैट्स फाइन, कहते रहे। पाकिस्तान कहता है कि वाई शुड बी रिस्पॉन्स हिम, हम उसको क्यों जवाब दें। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि जो मोदी का इन्फ्लेमेटरी मोनोलॉग है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्डर को कहा गया कि इसका नोटिस लें। सो इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे कि नरेंद्र मोदी किस तरह पाकिस्तान के यूथ को धमकियां देता है। समझ रहे हैं आप बात को? जस्ट अंडरस्टैंड दैट एंड जस्ट इसको स्टडी करें। अच्छा, वो बात तो समझ आ रही है आम बंदे को यार, ये कर क्या रहे हैं मोदी साहब। तो वो जो मोदी साहब कर रहे हैं, या जैसे मोदी साहब कर रहे हैं, वो कहते हैं यार ये चीज ठीक है, एक्सप्लेन दिस केस टू द वर्ल्ड, दुनिया को इस केस को एक्सप्लेन करें। और जितनी जल्दी वो इस केस को एक्सप्लेन होगा, तो खुद ही चीज आ जाएगी वो सामने। तो मुझे ऐसे लगता है दैट पाकिस्तान शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, कि एक तरफ हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके डायलॉग हो, अमन हो, इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपना माहौल भी बना के रखा हुआ है। और वो माहौल यही है कि ठीक है जनाब,
آپ ہمیں برا بھلا کہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ ہمیں برا بھلا کہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. دس از دی سچویشن. اس کو ذرا سمجھیں، اس گیم پلان کو. میں تو اس کو ایسے طرح اسٹڈی کرتا ہوں. ڈو ناٹ گیو انڈیا چانس. دنیا کو چانس یہی دیں کہ جناب دیکھیں وہ یہ کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹرائیلیٹرل سمٹ ہو رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جو ٹرائیلیٹرل سمٹ ہو رہی ہے، پاکستان نے ترکی کو مبارکباد دی ہے کہ کس طرح آپ نے جو کردش ریبل کا جو ڈیسیژن تھا اس میں آپ نے امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ ٹرکش پریزیڈنٹ کی کیا ویلیو تھی، انہوں نے کیا فیصلے کیے. سو اسی طرح آذربائیجان کو میں مبارکباد دی ارمینیا کے حوالے سے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ تھوڑا اب ڈپلومیٹک اوفینسو میں آ گیا کہ ہمیں اس سچویشن کا فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے. وزیر اعظم اب 5-6 دن سے باہر، ہی از ابراڈ. میرا خیال ہے انہوں نے ابھی جانا ہے تاجکستان، ابھی انہوں نے جانا ہے آج یا کل. اس سے تھوڑے دن بعد انہوں نے سعودی عرب چلے جانا ہے، لیٹ می ٹیل یو. پھر انہوں نے چائنا چلے جانا ہے. سو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دس تھنگ. سو پاکستان جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ترکی، آذربائیجان اور پاکستان یہ تینوں مل کے ایک انڈکلیئرڈ انفارمل ایک ملٹری الائنس بنا لیں. اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. انڈکلیئرڈ ایک ملٹری الائنس بن جائے. اگر یہ الائنس بن جاتا ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری مچ بینیفیشل. پاکستان یہ سمجھتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی پاکستان اس حد تک جاتے ہیں یہ تمام ممالک. کیونکہ ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں، دس از این انڈکلیئرڈ ملٹری الائنس. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے ہے. بھائی مجھے ایک چیز سمجھا دیں بس، ایک جسٹ میک می انڈرسٹینڈ ون تھنگ. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان نے کہ ریسنٹ جو ہوا ہے، انڈینز کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو پاکستان نے کو تو ترکی نے مدد کی ہے، وہ تو ڈرون ہمارے اوپر اڑتے تھے ترکی کے، تو اس کو اور کیا کہیں گے. پھر دین آپ آگے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو آذربائیجان ہے اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری طرح کی مدد، سپورٹ، $2 ارب ویسے پاکستان میں خرچہ کرنے لگے ہیں. It is something very very significant. یہ بہت سگنیفیکینٹ چیز ہے، میں آپ کو بات بتاؤں. لیکن کویسچن پھر وہی ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے، کہ پاکستان کیا کرتا ہے، کس حد تک اس ملٹری یہ جو الائنس انفارمل الائنس ہے اس کو لے کے چلتا ہے. لیکن ایک چیز تو پتہ ہے کہ نو انڈیا ول ناٹ ہیو ٹو ڈیل ود پاکستان الون. پاکستان کو اکیلے انڈیا کو جواب نہیں دینا ہوگا. اگر انڈیا پاکستان سے جنگ لڑتا ہے تو چائنیز، ٹرکس، آذربائیجان یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ایٹ دا مومنٹ میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں. India has been able enough to get the support of some of the Muslim countries. کچھ مسلم کنٹریز کی انڈیا سپورٹ لینے میں کامیاب ہوا ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یس دس از دا ریالٹی، یہ سچویشن ہے، ایسے حالات ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ تمام مسلم ملک انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تمام، میں نہیں اس کو ایسے سمجھتا. آئی اسٹل انڈرسٹینڈ کہ کچھ ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں کیونکہ عرب ممالک کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. عرب ممالک جو ہے ان کو پتا تھا کہ یہ کانفلکٹ لمبا نہیں رہنا، چھوٹا کانفلکٹ ہوگا. سو لیٹس کیپ اٹ دس وے دا وے اٹ از. اس کو ایسے ہی رکھو جس طرح یہ ہے. سو از دس گوئنگ ٹو بی اے سارٹ آف ملٹری الائنس انڈکلیئرڈ؟ کیونکہ ایک طرف
याद रखिए तुर्की इज ए नेटो कंट्री, तुर्की जो है वो एक नेटो कंट्री है, तुर्की कोई आम मुल्क नहीं है। गो के इंडियंस कहते हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं तुर्की को, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं ये तो एक नेटो कंट्री है, एक नेटो कंट्री के साथ कैसे आप इस तरह चल सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन इसमें वो जैसे कहते हैं ना इस पूरे रीजन के अंदर लेट्स सी कि ये मिलिट्री अलायंस कंफर्म होता है, कब कंफर्म होता है, इसको इंडिया कैसे देखता है, और दूसरी एक और बात भी है, क्या ये डिक्लेयर्ड होता है कि नहीं होता। याद रखें ये डिक्लेयर्ड अलायंस होता है या नहीं होता, क्योंकि इसको भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि समटाइम्स जो ममालिक होते हैं वो अलायंस को डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि जब आप अलायंस को डिक्लेयर करते हैं तो इट स्टार्ट रेजिंग आईब्रोज, वो जिसे कहते हैं ना आईब्रोज शुरू हो जाती हैं कि यार हुआ क्या है। मुझे ये लगता है आई लुक इट दिस वे, मुझे ये ऐसे लगता है, क्योंकि द मोमेंट आपने इसके ऊपर कुछ किया तो लोगों ने कहना जनाब ये देखें हम तो कह रहे थे, ये देखें पाकिस्तान और तुर्की जो है ये ऑलरेडी ऐसे हैं, पाकिस्तान और बाकी ममालिक ऐसे हैं, ये तो वो करेंगे, वो इंडियंस इसको करेंगे इस तरह। सो आई थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट्स सी कि कैसे ये चीज़ें चलती हैं और क्या होता है, बट एक लार्जर जो शक्ल इख्तियार होती है उसमें आई थिंक सो कि एक अलायंस सामने आ रहा है, एंड इंडिया विल हैव टू डील विद दिस ब्रॉडर अलायंस। ये ब्रॉडर अलायंस को देखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं वो जिसे कहेंगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द पीस ऑफ केक, और केक वॉक नहीं है ये, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट थिंक सो, बाकी क्या इसको देखते हैं, बट इट्स अ रियलिटी सो फार।